तमाम लापता अफराद को मास्टर फरीद अहमद साहब को जुल्म नमूने बख्श मत दौड़े। सर्दी में आप आए और हमारा साथ दिया। साथ उन लोगों के लिए जो महीनों से, हफ्तों से और कहीं कहीं सालों से इन खुफिया अदारों के यख बस्ता और बदबूदार टॉर्चर सेल्स में बंद हैं। आज यहाँ बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद पहली दफा किसी ऐसी एहतजाजी रैली का हिस्सा बने हैं, लेकिन एक जिबरी गुमशुदगी उनका पहला वाकया नहीं है। लेकिन हमने इंतजार किया अपनी बारी आने का, क्योंकि हमें लगता था शायद कि मैं कभी किसी ऐसे वाकये का हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो आप जरूर इस तरह की किसी रैली का हिस्सा बनेंगे। तो खुदारा अपनी बारी का इंतजार मत करें, निकले। अगर आप एक बाशहूर बलोच है तो निकले और ऐसी एहतजाजी रैलियों में उन लवाइकीन का साथ दे और उनका हिस्सा बने। हमारे यहाँ ज़हीन तलबात को यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजेस से लापता किया जाता है कि एक तख्लीकात पैदा ना हो। हमारे यहाँ उस्तादों को स्कूल से लापता किया जाता है कि वो बलोच की आगे आने वाली नस्ल तक एक सही इल्म ना पहुंचा सके। हमारे यहाँ कलमकारों को लापता किया जाता है। हमारे यहाँ कलमकारों को लापता किया जाता है कि वो अकायद ना लिख सके, उनको कलमबंद ना कर सके, जो बलोच के साथ हो रहा है। यहाँ बिके हुए लोगों के अलावा कोई महफूज नहीं। जब कभी भी अब ये बराएनाम अदारे और अदालतों से जब कभी भी हम मायूस होते हैं तो मायूसी की उस घड़ी में सिर्फ ये तस्वीरें होती हैं आखिरी उम्मीद के तौर पर, जिन्हें माएँ, बहनें और बेटियां अपने सीनों से लगाकर रोडों पे आके बैठ जाती हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन अंग्रेजों का, उन काफिरों का जिन्होंने कैमरे ईजाद किए, वरना बलोच माएँ अपने प्यार इंतजार के इन तवील अरसों में अपने प्यारों के खदोखाल भूल जाते। आप तारीख का जुल्म देखें कि कुछ बातें हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे बताया जाता है कि दुनिया की सारी माओं के एहसासात यकसा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बलोच के मामले में ऐसा नहीं है। लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट और मेट्रो बसेस के जो वेटिंग एरिया है, वहाँ पे बेटी माएँ के दरमियान जो मकालमा होता है उसमें ये बोला जाता है, उसमें बच्चों के स्कॉलरशिप, उनकी पढ़ाई और उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद की बातें हो रही होती है। लेकिन जब बलोच माएँ रोडों पे तपती गर्मी में एहतजाजी कैंपों में बैठते हैं तो उनके सवाल एक दूसरे से होते हैं कि तुम्हारे कितने अरसे से तुम्हारे बेटे को लापता किया गया है। तो वो माँ बोलती है कि 10 साल। तो दूसरी माँ एक सर्द आ भरते हुए कहती है कि नहीं, तेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे को अब तक 4 साल हुए हैं। ये 4 साल, ये 10 साल, ये 12 साल, ये 2 महीने, ये कैसे गुजरते हैं ये सिर्फ वो शख्स जानता है, वो खानदान जानता है जिन पे ये हालात गुजरते हैं।
और ये वो फिक्रें हैं जो दुनिया की, ये वो जुमले हैं जो दुनिया की कोई माँ इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ बलोच माओं के यहाँ ये जुमले इस्तेमाल होते हैं कि मेरे बच्चे को 10 साल हुए हैं, मेरे बेटे को 4 साल हुए हैं, 12 साल हुए हैं। ऐसे दुख, दर्द और तकलीफ, अजियत के लम्हात में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यकजहती का और मुजम्मत का। अपनी बारी का इंतजार ना करें, खुदारा अपनी बारी का इंतजार ना करें, आए और साथ दें, क्योंकि बलोच के दुश्मन बहुत हैं और बलोच का दोस्त सिर्फ बलोच है। अपने बलोच होने का सबूत दे, एक बाशहूर बलोच होने का सबूत दे और हमारा साथ दे। शुक्रिया। मुस्तकबिलक जोड़ मरेरा ओनना मुस्तकबिलाते अरवड नवड सिटे खत्म करने ना कोशिश करने गो दुंकी कना काबिल एहतराम पारे के मास्टर फरीद अहमद न जे बचे ऐसे पैन सका तो ये अन्ना पानिंग ख्वावा ओपन एनो दाफ्ते के बल्लो ऐसे अंतस जोड़ करनेंगे अंते के दा पैन ना ताकत पे तूफा तनेंगे टीचर आते तनेंगे तो वो देना पैन बल्लो खौफ सर पे तूफा कंदा को शायद वो दे खौफ असमा फरोए अंते के दा पैन होना जुल्मना ओन बर्बरियत ना ओन जालुमीना बयान लिखी तो अंदा वजान और मास्टर फरीद को ना उस्ताद आते और स्टूडेंट आते ना जान स्टूडेंट हो नुक सोइल जाने पेन स्टूडेंट हो ओफ लापता करे अंदा वजान अंते के ओते ना इतना अक्के बारेरा और लिकारा किता के ना कौम ना दमेरुमी खत्म मरे लेकिन ओ दाफ्ते लिपक ओ दासा नना मास्टर अक्सर मसोने पकंदे नना अमुके जुंडो का ओफ्तम पार्लिमेंट आते थे ओफ्तम के रेबाना तो वालिक बंद के ओ देम ई दुपापर के मुर्रे ओ देम खोल के क्यों नना दासा मुर गिरायम बर्दाश्त करने का परोए के ओफ्तम के रेबाना ते लोगेर करोए तो ये ना मुश्किल ना अवामन मतलब नम बल्लो से अंतस करने की तस्वीर के बल्लो तादाद से जो बरेर दाड़े रश मरेर कैसे उस्ताद अस्तरी उन्होंने न से उस्ताद मुस्तकबिल खाली नोशके मुस्तकबिल पूरा बलूचिस्तान मुस्तकबिल लेकिन नैनो वो दे ननी अंदरेर पगंदे पेनम उस्ताद ननी अंदेरा तमाम बलोच सीरान को दासई समीउल्लाह ना फैमिली ने मान मेरे बलोच खास के बरे तना ख्यालात अब इजहार के अरा के ओना मामा 15 साल अल्लाह पता करे ना ओ इच पैदा अल्लाह का दा 15 साल नमस तो अन्ना रोट दिया बल्लु मसवो दा स्ट्रगल लेकिन इंटनी ओना मामा लापता करे 15 सालन वैसे स्टूडेंट ऐसा सुका ओना जुर्मन तसुका स्टूडेंट इस दास ने मास्टर की लापता हो वो बलूचिस्तान ना चिनान अलीस बल्लास कम इचका से इंतनो मत चिला पता करे लो अंते के वक्त कुसूरन तो उफ्त शनाख्त बलूच सुका अस्सलाम वालेकुम। मेरे मामू समीउल्लाह मिंगल को 16 नवंबर 2009 को डॉक्टर बानो रोड से उठाकर लापता कर दिया। जो कि ताहाल लापता है। मेरे मामू समीउल्लाह मिंगल जो कि एक स्टूडेंट थे और किसी बलोच स्टूडेंट के लिए तालीम के दरवाजे हमेशा बंद थे और इस रियासत की वजह से बंद रहने क्योंकि इस रियासत को मालूम है कि अगर कोई बलोच पढ़ेगा लिखेगा तो वो अपने बुनियादी हकूक भी मांगेगा और बाशऊर होगा, क्योंकि रियासत को ये भी मालूम है कि किसी काम को पासमान रखने के लिए तालीम के दरवाजे बंद होने चाहिए। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिसका मुका आगाज इकरा से हुआ है। अफसोस इकरा पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों लापता है। समाजी नासाफी नाबराबरी को मुख्तलिफ हवालाती चौका कर इस्तेमाल मसनो एनो नंदर तु बसनो यकीनन बेइज्जती असे टीचर बेइज्जती असे टीचर से ना इल्म
کہ ماسٹر فرید کا آمد کا نیلو مسنے ای الفند آگرائے پاوا کہ نہ اونا تعلق سیاسی سماجی قبائلی اچھو گراسی نو تعلق متنے لیکن وہ کرے بیگو امریکہ وہ دیرا وہ 35 سال کرے ریاست نہ جنڈا لکیرا گئے ارا پاکستان نہ کرے ترانے او دخوانفیں گے ارا 60 سال عمرے اتنا عمرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے وہ سر کرے نے تدے پھر تک دامل کم تاٹی مروئی تو نگرا سچا کہ ماسٹر فرید احمد کونو بندک دانا گواہی کنا خیال ہے تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بشمول سیوا سوسائٹی میں بندہ ترسا ہوتا کہ دا بندہ گے تینا اسکولن ختم دا کرے غیر حاضر متنے ارا 35 سال کے نو سروس مسونے دا بندہ گے دا ریاست ایوارڈ تروئی ایوارڈ دیتا استا لیکن بدقسمتی نے علامت نہ دے کہ ماسٹر فرید احمد کونو بندہ کرے کا ایک پاکستان نہ دا ریاست نہ ٹاٹر سے تاٹی بند مرے کا دا رسید رسید کرے کہ نم تینا واری انتظار کپا بو مزید پیشم بابو اینو ماسٹر فرید احمد کونو بندک دا برے کک بند مرے کک نصیب اللہ کونو بندک اسٹوڈنٹس او بندے اولا رسول کونو بندک ارائے فٹبال نرفک اسٹیڈیم نرفک تا دیکھتا دا 5 سال کی بندے لیکن یقیناً پکا نہ دے نہ نما کل نواری بروئے نہ کل بند مرونک کہ ماسٹر فرید احمد کہ شوگر نہ مریض ہے بلڈ پریشر نہ مریض ہے آرٹا نہ پیشنٹ ہے وہ قطن نہ سیاسی سماجی اچھو گراسی نو طالب متنے او نہ طالب صرف اسٹوڈنٹ آتو مسونے او نورا مسونے کہ دنگا بندہ کنی بڑے ستا مقام سر کستا دا بندہ بند کے ستا تو یقیناً نی ان تاثر دا بندہ کا طرف ہو سک ان تاثر فرید احمد نہ کرے فیملی نہ ہو سک پکن دے ظاہرے اچھس کا پس کم او نہ اوف تا اس تنتاٹی نے کیسے بدواس اسے آ ضرور پیشم مروئے گوڑ آدھاہا کرے نا تباہی علامت مروئے تو شکریہ ادا کیوا ارا بندہ داڑ بسونو سیوا سوسائٹی سیاسی پارٹی ارا کنن تو بسور دا غمزہ دیں گا فیملی تو شریک مزدورک نہ کلن شکریہ ادا کینا اور حکومتی وقت گزارش کینا کرا متاثرہ فیملی ارا نہ کرے دا بندہ گاتے چاہے وہ کہ علم میں شکت مرے وہ نہ کرے چنا سے شکت مرے مختلف یقیناً داس نرید وہ صافی دا شکریہ ادا کینا کہ ادارے مطلب یقیناً نہ سکتا تحقیق کریں کہ دا بے بخت کس سیلتا نہیں کہ دار کس سے 15 سالے لکھو کہ نصیب اللہ نہ کرے 5 سال دریں تو 5 سال مرکتا دار رحمت اللہ ہے دا کہ 8 وقت بیگو آئے یہ کرے باز ان کا غلام رسول ہے دا 4 سال کرے بیگو آئے تو یقیناً دا بندہ گاتا اس طرح تک پیشہ مروئے نہ حکومتاں گزارش نہ کینا خدا را کرے دا کمیشن تک موجود ہو دا عدالت تک موجود ہو ان تذکرین ہو سزا ارے تو مجبور اندازہ کرے ماسٹر فرید احمد نہ مسجد لوانا اسے یہ تذکرے کہ نندارم پت کرے روڑا تے پیشہ مرینا یقیناً بیست تے استاد بیست علم بیست تے اسے کرے ذمہ دارس بالکل نندانا کے تائید کینا ننداد ریاست تے دا پانا کہ نن نا فیملی درونک افتہ سے پت روڑا تلفون تا چاہے اور کرے دادے لگو توس لگو تا نکارا سنینا یہ ہونا ننانو گوئنگانو ننا اوران پارٹی کرے بعض ان کا پریشانی کرے رکھ تو شکریہ ادا کیا صافی برادری سیاسی پارٹی سول سوسائٹی اور ماسٹر فرید احمد فیملی تو ایرو فیملی شکریہ بعض میرے بھائیوں